बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंदर इश्क पाश माह हस्तुम किस्त नंबर 53 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नावल कैसा लग रहा है, इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम इख्सात आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। वो अब गुलशेर को नहीं उठा सकता था, ना ही किसी और को, इसलिए खुद ही कुछ करने लगा। एक चीज़ थी जो सामा की अच्छी थी और दीन की बेहद बुरी, वो था खाना बनाना। मगर ये टैलेंट उसामा साहब अपने दिल में छुपाए अपनी ही 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने वाले कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि कोई इनकी खूबी से वाकिफ़ हो और फिर इनकी वाह वाह करे। इसकी मिस्ट्री पर्सनैलिटी पर वो अपने सब ऐब दिखा देता था और अपनी खूबियों को पोशीदगी कर लेता। वो खामोशी से फ्रिज में कुछ तलाश कर रहा था कि इसे कुछ बनाना ही पड़े, मगर ऐसा कुछ नहीं था। थके हुए अंदाज में बोला, कुछ नहीं है, तुम जाकर सो जाओ, कुछ सुबह गुलशेर कुछ बना लेगा। और वो जो स्टूल में बैठी हुई थी, नफ़ी में सर हिलाने लगी। देखो, मुझे बुखार है और मैं मेडिसिन लूँगी, मगर इससे पहले कुछ खाना ज़रूरी है। साइंस में पढ़ा था मैंने कि तुम चुप नहीं कर सकती। वो अब बिगड़ते हुए बोला, नहीं, बता रही हूँ कि मुझे कितना नुकसान हो सकता है। अब तो मेरी फ़िक्र करने वाला कोई है भी नहीं सिवाय तुम्हारे। वो ठहर गया, फिर सर उठाकर इसे देखने लगा। वो अब सामने पड़ा पटीला का जार खोल चुकी थी और अपनी उंगली घुसाकर फिर मुंह में डालने लगी। इस वक्त सिर्फ अंडा बन सकता है। वो फ्रिज में 2 अंडों को देखते हुए कहने लगा, तोबा, अंडा कभी मर के भी नहीं खाऊंगी। एक काम करो, कुछ ऑर्डर कर दो। वो भी खांसना शुरू हो गई। उसामा सीधा पानी के गिलास में डिस्पेंसर से पानी डालने लगा और इसकी तरफ आया और इसकी पीठ को थपकने लगा और चॉकलेट का डब्बा खींचा। एक तो पहले ही बुखार है, ऊपर से गला ख़राब करो। खुशक लहजे में वो कहने लगा, एक तो इस इंसान से नरमी से बात नहीं हो सकती। नूरी ने पानी पीते हुए सोचा और फिर खांसने लगी। उफ, लड़की बस करो। अब झुंझला कर कुछ सोच रहा था कि क्या बनाए, तो पागलों की तरह खांसने लगी। बिलाखिर वो चिढ़ते हुए बोला, अब दोबारा पानी से खुद को खांसने से रोक रही थी। अगर इसे खांसी ना होती तो उसामा को खूब सुनाती। और वो कबर्ड खोलकर कुछ चेक करने में मसरूफ़ हो गया। कुछ पता चला आपको? वो सलाहुद्दीन को देखते हुए तेज़ी से उठी थी। सलाहुद्दीन के चेहरे पे मायूसी का अंसर था, मगर वो समरन को परेशान नहीं करना चाहता था। इसने समरन का हाथ पकड़ा और इसे साथ लेकर अंदर की तरफ बढ़ा। दीन, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो अपने दूसरे हाथ से दीन का बाजू पकड़ते हुए बोली। दीन ने चौंक कर इसे देखा और हाथ छोड़कर इसके कमर में हाथ डाला। आज एक दिन यहाँ रहेंगे। मैं अरबाज के दोस्तों के घर जाऊँगा और कुछ ऐसी जगह जहाँ उसामा का भी कोई कांटेक्ट हो। फिक्र मत करो, मिल जाएगी। वो इसके गाल को सहलाकर बोला। वो रोना चाहती थी, मगर इसने दीन से वादा किया था, इसलिए वह मुश्किल ही सर हिलाते हुए बोली, मुझे आप पर भरपूर भरोसा है अलादीन साहब, आप सब कुछ कर सकते हैं। सलाहुद्दीन मुस्कुरा पड़ा और झुककर अब इस पर अपने प्यार की मोहर छोड़ चुका था। डेट्स माई गर्ल। वो होरे से इसके सर पर अपना सर टकराते हुए बोला, चलो आओ, मैंने पेशावर की स्पेशल डिशेस मंगवाई हैं, तुम्हें खिलाता हूँ। उसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाते हुए इसे किचन की तरफ ले गया। ये क्या बना रहे हो? वो इसे कटिंग वुड पर चिकन बोनलेस काटता हुआ देखने लगी तो पूछे बगैर ना रह सकी। वो इतनी तेज़ी और महारत से काट रहा था कि सुबह हैरान हो रही थी। इतनी तो अच्छी कटिंग शायद अम्मी ने भी ना की हो। वो खामोश रहा और फ्राई पैन उठा कर अब स्टोव ऑन कर चुका था। अब इसमें तेल डालने लगा। बोल लो भी चक्की, वो बोर हो रही थी। मेरे सुबह एक इंतहाई बातूनी और दिमाग खाने वाली लड़की, बस, या कुछ और भी कहूँ। वो अब इसे घूरने लगी और उसामा अली ख़ान एक इंतहाई सड़ा हुआ करेला प्लस तेज़ मिर्च के साथ साथ डैंड्रफ जैसा खुश्क इंसान, बस, या और कुछ भी सुनोगे? उसामा ने नज़र उठा के इसके सुस्त चेहरे को देखा। पहले ही दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा है, मुझे क्यों बढ़ा रही हो? वो अब इसका मजाक उड़ा रहा था। अंदाज अब सर्द मोहरी से कुछ अलग ही था, जिससे नूरे सुबह का फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं था। क्या करूं? मुझे आसपास ही आग लगी है तो दर्जा हरारत कैसे कम होगा?
وہ سیدھا اسامہ پر طنز کر رہی تھی۔ آخر تھی بھی سمرن کی بہن، جو ایک نظر سے دیکھتا رہا پھر کام میں لگ گیا۔ ویسے تم پڑھتے کیا ہو؟ 1 منٹ، یہ تم کیا ہوتا ہے جانتی بھی ہو؟ تم میرے سے کتنے سال چھوٹی ہو؟ وہ خاصے گھورتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں 20 سال چھوٹی ہوں، پر وہ کیا ہے نا، تم میرے ہسبینڈ کے ساتھ چکی بھی ہو نا، اور چکی کو اتنی عزت نہیں دے سکتے، زیب نہیں دیتا صبح کو۔ وہ سامنے پڑی ساس کو اٹھانے لگی، مگر اسامہ نے نظر پڑتے ہی اٹھا لیا کہ لڑکی پھر اپنا گلا خراب کرے گی۔ وہ اسامہ کو ہلکی سی گھوری دکھا کر پھر اپنا سوال دہرانے لگی۔ میں قتل کرنے میں بیچلر کر رہا ہوں، اور بہت جلد ڈگری ختم ہونے کے بعد کسی کا قتل کروں گا، اور ماسٹرز کے بعد لوگوں کو مارنے کا بزنس شروع کر دوں گا۔ اور پتہ ہے میرا پہلا کلائنٹ کون ہوگا؟ تم۔ اور میں تو یہ کام دیر سے کرنا چاہتا ہوں، مگر تم دوبارہ منہ سے کچھ بولی تو میرے ہاتھوں سے ابھی خون ہو جائے گا۔ اس لیے خدا کا واسطہ ہے، اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ وہ اب چڑ گیا تھا، اور جو وہ چڑ جاتا تھا تو اس کے منہ میں آتا تھا وہ بولتا چلا جاتا تھا۔ وہ پہلے حیرت سے دیکھنے لگی، پھر بڑی سی مسکان اس کے چہرے پر آئی، اور وہ کاؤنٹر پر بیٹھ چکی تھی۔ پھر اسے دیکھا۔ تم گینگسٹر بنو گے؟ واو! تمہیں پتہ ہے اسامہ، مجھے ہیرو سے زیادہ ہمیشہ ویلن اچھے لگے ہیں، اور مجھے تو تم اس وقت اور بھی اچھے لگ رہے ہو۔ ویسے کب بنو گے؟ وہ کالا چشمہ، وہ گلے میں چین پہننا، اور بلیک جیکٹ سے نکلتا گن، اور پھر ڈشم، وہ انگلی سے گن چلاتی شوٹ کرنے کی آواز میں بولی۔ اسامہ سر اٹھا کر اس کے معصومانہ انداز کو دیکھ رہا تھا۔ ڈمپل اس کے شیپ پر پڑا تھا، مطلب تبسم آیا تھا چہرے پہ، پر جلد ہی اس پر حجاب لے آیا، جس کی وجہ سے وہ معصوم لڑکی اس کو مسکراتا ہوا دیکھنے سے محروم رہ گئی، مگر وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ اسامہ کا دل اپنی معصوم باتوں اور شرارتوں سے پگھلا رہی تھی۔ اس نے پتھر جیسے دل کو بالآخر پگھلا دیا تھا۔ جو کام کوئی نہیں کر سکا تھا وہ نور صبح کر چکی تھی۔ وہ اس پر نظریں ہٹاتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تو پھر کب بنو گے گینگسٹر؟ پلیز مجھے بھی اس گینگ میں شامل کر لینا، پلیز پلیز۔ تم سٹوپڈ ہو یا بننے کی کوشش کرتی ہو؟ اسامہ اپنے جذبات کو چھپا کر گھور کر بولا۔ وہ فرائی والا کام کر چکا تھا، اس لیے صبح مزید کاؤنٹر سے اتر کر اس کے پاس آئی۔ نہیں، میں تو بہت بھولی ہوں، ہاں آپ کے ساتھ رہتے رہتے شاید سٹوپڈ ہو جاؤں۔ 1 سیکنڈ۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اسامہ کے ماتھے پر پڑے بل کو ہٹانے لگی۔ وہ ایک دم پیچھے ہوا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ ہاتھ میں چھڑی تھامے حیرت سے تک رہا تھا۔ یہ جو آپ کے فور ہیڈ پر جو لائن بنتی ہے، اس سے بوڑھے لگتے ہو، بس اسے ٹھیک کر رہی تھی۔ کیا یہ بن گیا؟ ابھی نہیں، اور کاؤنٹر کے بجائے اسٹول بھی تشریف لائیں بندریا، مجھے بھوک لگ رہی ہے نا۔ صبر صبح، پہلے اسٹول پر بیٹھو تب ملے گا، وہ تیزی سے بولا۔ اف چکی! وہ اب اسٹول پر بیٹھ گئی۔ اس کی اتنی تابع داری کی اسامہ کو کم سے کم امید نہیں تھی۔ وہ اب ٹشو سے ہاتھ صاف کر کے ساری چیزیں ٹھیک کرنے لگا۔ دین نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، جبکہ وہ کام کرنے والے کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب ادھر کچن میں آتے ہی برتنوں کا پوچھ کر اجازت ملنے پر انہیں اٹھا کر صاف کرنے لگی۔ سمرن نے اس کی مدد کرنا چاہی، مگر اس نے انکار کر دیا کہ وہ خود کر لے گی، اور نوکر کے ہوتے ہوئے نوکر تھوڑے ہی کام کریں۔ بھی میں دیکھ رہی تھی تم بہت زیادہ کام کر رہی تھی، اپنے بھائی کو بھی سنبھال رہی ہو، وہ تھک گئی ہوں گی۔ تمہاری امی نہیں آئی؟ وہ مڑ کر سمرن کو دیکھنے لگی۔ باجی، میری تو اماں حیات نہیں ہے، اور وہ میرا بھائی نہیں، میرا بیٹا ہے۔ اور سمرن نے جو پلیٹ پکڑی تھی وہ گرتے گرتے بچی۔ نور صبح جتنی لڑکی ایک بچے کی ماں، تو کیا نور نہیں اتنی سی عمر میں بچہ، اور تمہاری شادی بھی ہو گئی، کہیں یہ خون بہا والا چکر تو نہیں تھا؟ وہ مسکرائی، اور اس کی مسکراہٹ میں کتنے زخم تھے یہ سمرن بخوبی سمجھ سکتی تھی۔ بچے کے رونے کی آواز پر کام والی تیزی سے مڑ کر بھاگی، اور سمرن وہیں بیٹھ کھڑی رہی۔ اس کا دل ایک بار پھر صبح کو جلد از جلد اپنے پاس لانے کے لیے ہمکنے لگا۔ صبح تم کہاں ہو؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر پھٹ پھٹ کر رو پڑی، بے بس تھی۔ خونی رشتہ اسے بے انتہا مضبوط لڑکی کو کمزور کر رہا تھا۔
यम, बहुत मज़े का था। कितने पैसे लोगे बहू रानी? वो शरारत से बोली। उसामा, जो जूस के सिप ले रहा था, इसको हंसी आने की वजह से जूस हलक में फंस गया। ये लफ्ज़ कहाँ से सीखती हो? वो खांसी को खुद को काबू में लाता दिलचस्पी से बोला। वो अरशद भाई की छोटी बहन, इनकी शादी हुई थी। वो आप ही से 2 साल बड़ी हैं। आप ही से बहुत बनती है। दोनों आपस में गुफ्तगू कर रही थी। वो अपनी शादी की सारी डिटेल्स बता रही थी तो मैंने सुना। इनके ससुर ने सिर्फ खाना बनाने के 10,000 दिए। वैसे बहुत कम नहीं दिए थे। उसामा ने मुंह पर हाथ रख लिया। आज तो जैसे ठान लिया था सुबह ने कि उसे हंसा कर रहेगी और बार बार हंसाएगी। वेल, बहुत अच्छा था ये सैंडविच। अब मैं सोने जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। वो अब हाथ धोकर जाने लगी कि उसामा ने इसका हाथ पकड़ा। वो मुड़ी। बीमार लड़की, दवाई नहीं खानी। वो चलते हुए पहले से निकाली हुई सिरप की बोतल को उठाकर खोलने लगा और चम्मच उठाकर इसमें डालने लगा। और ये ऑरेंज कलर की है, मतलब मीठी। फिर ठीक है, वरना वो सफ़ेद रंग की बहुत गंदी होती है। वो बड़े आराम से 2 चम्मच ले चुकी थी। अब जाओ, मैं आता हूँ। वो सर हिला कर जाने लगी, फिर रुक गया, फिर मुड़कर इसकी कुह कर चुकी थी। मुड़ते हुए सामा साकित हो गया। इसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। यू आर द बेस्ट चक्की, आई एम लकी टू हैव यू। उसामा के लफ्ज़ों ने मज़ीद पत्थर का कर दिया। उसामा को लगा जैसे वो सांस नहीं ले सकेगा। वो इसे हटाना चाहता था मगर हटा नहीं पाया, मगर अपने आंसू को छुपाना चाहता था जो न जाने क्यों इसकी आंखों में आ गए। लकी, कोई इसे पाकर भी कभी खुद को लकी समझ सकता है? इससे कबल वो इसे धक्का देकर यहाँ से भागता। सुबह हट कर इसे गुड नाइट कहकर चली गई और वो इधर ही खड़ा ज़मीन को देखने लगा। उसामा को अगर कोई अभी भी कोई पसंद करता तो क्या एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा आएगा जो ख़ुद को सबसे खुशकिस्मत तरीन समझेगा, जिसकी ज़िंदगी में उसामा आएगा? मोरे की आवाज़ इसके कानों में गूंजी थी। वो आ गई मोरे। वो बहुत आहिस्तगी से बड़बड़ाया था।